k'a fɔ ko fɛn min ye Kidal, fɛn min ye terrorisiw u bɛ don don min na u ni faransɛ dɔw donna ɲɔgɔn fɛ u ni Ukrainiens fana donna ɲɔgɔn fɛ ni minnu ye nin siralen kɛ olu ye minnu ye a la u ye nin ye wa u y'a yira fana k'a fɔ n'u u saba bɛɛ témoignage minnu kɛ ou bien an bɛ se k'a fɔ u bɛɛ ka kuma bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na o yɔrɔ dɔ ye jumɛn o ye k'a yɛrɛ k'a fɔ ko fɛn min ye terrorisiw ninnu ye mercenaires minnu nana u mana Kidal minɛli dɔrɔn kama u mana Tesaliti dɔrɔn minɛli kama u mana k'a fɔ k'u nana attaque dɔrɔn kɛ ka segin u nakun kun ye min a jɛlen don u kun nana ka na Mali de minɛ et surtout u kun nana Bamako ka fanga de labin ka u sigi siɲɛ kelen o la ɲɛmɔgɔ min mana k'u bolo o ɲɛmɔgɔ o bɛ ɲɛmɔgɔya kɛ u ka sariya ninnu fana i b'a faamu k'a fɔ ko n'i y'a ye o fana ma se ka kɛ c'est que u balila o de la u balila o la o ye jumɛn kɛlɛ senfɛ 25 kɛlɛ senfɛ u ma se ka sebaaya sɔrɔ an ka finitigilakaw kan ka Bamako kɛ u ta ye ka Kati kɛ u ta ye ka Mali bɛɛ lajɛlen kɛ u ta ye sinon n'u kun ye sebaaya sɔrɔ an ka finitigilakaw kan u kun bɛ se ka Bamako kɛ u ta ye ka Mali bɛɛ kɛ u ta ye même n'a sɔrɔ u ka donni na an bɛ se k'a fɔ u y'u profiter an ka finitigilakaw ka ɲinɛnw fɛ u y'u profiter an ka finitigilakaw ka erreur fɛ ou bien u y'u profiter an ka système yɛrɛ ka fili n'a ka erreur fɛ dɔ kun kan ka fɛn dɔ kɛ a m'o kɛ dɔ kun kan ka fɛn dɔ fɔ a m'o fɔ voilà ainsi de suite u kɔni y'u profiter an ka faiblesse dɔ fɛ ka na k'a fɔ k'u bɛ an achever mais heureusement pour nous malgré an ka faiblesse yɔrɔw donna min fɛ malgré que an ka erreur ou bien malgré que an ka négligence dɔ fan dɔ fɛ malgré tout ça u ni force min nana objectif principal ni o kun ye ka Mali minɛ a don ka capitale minɛ u ma se ka o minɛ o ye remarque fɔlɔ ye i bɛ min santi i bɛ min bɔ a kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ u nana ka na jamana de minɛ à partir de 25 u n'o mɔgɔw de nana u ni o minɛnw de nana mais malheureusement pour eux et heureusement pour nous u ni minɛ minnu nana u ni mɔgɔ minnu nana ça n'a pas suffi walasa ka se ka Bamako minɛ ça n'a pas suffi walasa ka se ka Mali minɛ donc ça veut dire que c'est à nous maintenant de faire très attention u kana se ka nani minɛ ye min b'a to u bɛ se k'a minɛ u kana se ka nani mɔgɔ ye mɔgɔ minnu b'a to u bɛ a minɛ donc ça veut dire que an fana kan ka to préparation permanente kɔnɔna la ka alerte to sanfɛ o yɛrɛ kɔfɛ an man kan tɛ ka sɔrɔ ka temps yɛrɛ di u ma tuguni k'a fɔ ko olu de bɛ na désormais anw de bɛ t'u sɔrɔ u mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ka u détruire k'u ka minɛnw détruire k'u ka mɔgɔw détruire parce que kɛlɛ la ni mɔgɔ donn'i kan i fɔrɔla cogo o cogo ni mi cogo dɔn a bɛ sɔn ka dankari la donc première remarque u ka objectif principal o kun ye bi kun t'a sɔrɔ Mali tɛ u bolo o kɔrɔ ko jamana minnu b'u kɔfɛ o jamanaw ye min fɔ u ye u y'u bila k'u ka taga min kɛ o ye k'a fɔ ko à partir du 25 Assimi kun man kan tɛ ka to Mali président la bilen à partir du 25 Mali tigiya kun man kan tɛ ka to c'est-à-dire a contrôle kun man kan tɛ ka to armée bolo tuguni ça c'est clair et évident deuxième remarque o la i b'a ye k'a fɔ ko kɛlɛ minnu ye a fanba kɛ minnu y'a coordonné o ye mercenaires minnu bɛ a cɛ la ye Ukrainiens minnu b'a cɛ la Français minnu b'a cɛ la ou bien Européens minnu b'a cɛ la parce que l'autre jour là même ye Polonais ye olu fana bɛɛ lajɛlen yer'u cɛ la ani Algériens ni tɔ ni fɛn minnu b'u la donc o b'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ n'a bɛ yira an na ko an fasana terroriste de ɲɛkɔrɔ n'a bɛ yira an na k'a fɔ ko an fasara JINIM de ɲɛkɔrɔ ou bien n'a bɛ yira an na ko an fasana FLA de ɲɛkɔrɔ o ye apparence ye en réalité FLA JINIM o ye couverture ye walasa mercenaires bɛ se ka dogo a kɔnɔ o la n'an attaquera a bɛ diɲɛ bɛɛ kunkolo la k'a fɔ ko terrorisme b'an fɛ yen a bɛ diɲɛ bɛɛ kunkolo la k'a fɔ ko séparatistes b'an fɛ yen donc ni an attaquera u b'a bila o minɛn kɔnɔ mais en réalité jɔn ye an attaqué jamanaba dɔw de bɛ yen nɔ min ni o ye France Ukraine ye Algérie ni tɔw bɛɛ lajɛlen bɛ a la mais a bɛ yira i n'a fɔ ani terroristes de bɛ ɲɔgɔn na. Troisièmement, ninnu ka sariya kɔnɔna la ne ye fɛn dɔ faamu k'a fɔ mun na terroristes ninnu bɛ don Kidal don min na i n'a fɔ n y'a fɔ aw ye u ni TV5 donna ɲɔgɔn fɛ et plus tard a y'a ye Al Arabiya fana kun bɛ yen n'est-ce pas olu ta kun ye ka taga Kidal dugu kɔnɔna de yira ka taga Kidal civils de yira. Bref ka taa Kidal lahala yɛrɛ k'a fɔ ko Mali ye tiɲɛ Mali finitigilaka minnu kun bɛ olu ye tiɲɛni kɛ
mais ninnu nana sisan nɔ o ka fisa kosɛbɛ et surtout k'a yɛrɛ k'a fɔ ko Mali finitigilaka minnu kun bɛ yen u ka présence Kidali kɔnɔ a kun man di Kidalikaw ye donc u kun taara ka terroriste ninnu ko k'u jɛ ka Mali de lanɔgɔ mais depuis u donna Kidali fo bi an ma u ye mɔgɔ ka so kɔnɔ an m'u ye butigi kɔnɔ an m'u ye sugu la an ma TV5 ye sugu la an ma Arabiya ye sugu la an m'u ye civiliw ka so kɔnɔ wa ala ma civil yɛrɛ min bɛ témoignage sugu on n'a pas vu ni ne témoignage ninnu de senfɛ n y'o faamu parce que u tɛ se k'o sɔrɔ premièrement civil yeli Kidali kɔnɔ c'est un problème bɛɛ bolila deuxièmement olu yɛrɛ donna k'u bɛ taga mɔgɔ minnu lajɛya o terroriste ninnu yɛrɛ y'u ka baara kɛ sow cili ye suguw cili ye butigiw cili ye ka don mɔgɔw ka so kɔnɔ ka mɔgɔw ka matelaw fara k'u ka taga wari ni sanu ɲini donc olu taara ka taga mɔgɔ minnu lajɛ ka armée lanɔgɔ u tugulen don mɔgɔ minnu yɛrɛ kɔ olu yɛrɛ tiɲɛni min kɛ o tɛ tɔ to hali journaliste minnu yɛrɛ bɛ olu yɛrɛ moral la donc c'est maintenant que je comprends TV5 bɛ yen mais Kidalikaw ka u tɛ Kidalikaw yira u civiliw tɛ yira k'a fɔ u sigilen filɛ baro la u filɛ nin sugu kɔnɔ u tɛ yira u filɛ tobili la u tɛ yira foyi tɛ yira u ma foyi yira parce que o tɛ TV5 jogo ye ka kɔrɔ o tɛ nin journaliste ninnu jogo ye ka kɔrɔ n'u taara u bɛ accent bila min kan u ye civiliw minnu bɛ yen nɔ le fait que terroriste ninnu donna civiliw lafiyara ainsi u bɛ accent bila olu de kan et surtout civiliw ka activité u bɛ accent bila olu kan mais depuis u donna fo bi ne ma civil ye activité la a kɛra sugu kɔnɔna ye o a kɛra jagokɛyɔrɔ ye o a kɛra kalanso kɔnɔna ye o a kɛra rien u donna cogo min na à part ka Mali finitigilakaw ye bombardement min kɛ a ye nin yɔrɔ kɛ tan journaliste fɛn fɛn donna mɔgɔ nɔfɛ u bɛɛ y'u kɛ so parce que premièrement dɔwɛrɛ tɛ civil tɛ yen deuxièmement u tɛ se ka sokɔnɔna yira parce que mɔgɔ ninnu ye c'est à dire Kidali sugu u y'a kɛ bɔgɔbɔgɔ u y'a ci de u ye fɛn fɛn sɔrɔ a kɔnɔ u y'a bɛɛ suɲɛ ka tila ka taa don mɔgɔw ka so kɔnɔ k'a kɛ bɔgɔbɔgɔ u ye fɛn fɛn sɔrɔ a kɔnɔ u b'a bɛɛ suɲɛ donc imaginez dugu libérateur mɔgɔ min nana k'a bɛna dugu kisi ka dugu bɔ bolo la ka dugu bɔ jɔnya la o tigilamɔgɔ de donna a taara dugu sugu ci ka tila ka taa don duguladenw ka so kɔnɔ k'u bololafɛnw suɲɛ fo ka taga duguladenw ka matela k'u fara ka o kɔnɔfɛnw ta